an fɛnɛ b'a fɔ an tɛ kuma parce que arasibaci de don bon an fɛnɛ tɛ se k'o kɛ moi personnellement ne tɛ se k'o kɛ bon pour que o ko sugu dɔw kana don an ni ɲɔgɔn cɛ parce que dorénavant moi je vais prendre les vidéos de arasibaci je vais décortiquer awɔ parce que maliko de don an fɛnɛ ko an faso de a tɛ nagamu ka da an ma yan an ye fɛn bɛɛ fɔ litikɛla tɔw ma ne yɛrɛ ko bɛɛ ma ko bɛɛ fantanden mun y'a ye ne jɛnɛ ko n tɛ tugu fantanden ko kɛlɛ la parce que n ko kɛlɛ tɛ laban parce que n b'a dɔn quoi ne b'a dɔn maliyɛn bɛɛ bɛ se ka san mais maliyɛn bɛɛ n'a sansɔngɔ de don mais ne ye miiri k'a fɔ fantandenw de ka teli ka sa ka miiri k'a fɔ arasibaci tun bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ ka sɔrɔ a ma maliko kɛlɛ kɛ o de ye ne yɛrɛ tugu arasa kɔ sinon wallahi talahi suma talahi arasibaci ye kɛlɛ min kɛ k'a fɔ ne k'a dɔn k'a fɔ arasibaci fa ye minisiri ye arasibaci fa bɛ ko dilan mali kɔnɔ k'o den ka wuli k'a bɛ fantanw ka kɛlɛ kɛ n'o kama tɛ a kumakan kelen tɛ yen ka arasibaci ye min bɔ a da kɔnɔ ko mun tun bɛ ne jɛnɛ tugu a kɔ a tɛ yen yana pa parce que ne y'o bɔgɔden de a si ma laban k'a fɔ ko ne ma faamu k'a fɔ ko arasibaci wolowolo fa a ye minisiriya kɛ ka jɔyɔrɔw kɛ et puis k'a ye k'a fɔ arasibaci n'a pas besoin k'a bɛ maliko kɛlɛ kɛ ka place sɔrɔ k'a bɛ maliko kɛlɛ kɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a bɛ se ka don faso kɔnɔ ka nafolo dun ka bɔ mais ne ye miiri k'a fɔ n'i y'o kɔni wulilen k'a bɛ fasoko kɛlɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o ta ye tiɲɛ ye o ta ye tiɲɛ ye ne tile kelen ma deli ka kɛ arasibaci fɛ ko kuma min bɛ ka bɔ a da kɔnɔ a tile kelen ma traverser ne kunkolo kɔnɔ yana pa a kumakan tɛ yen ko arasibaci ye min fɔ ko min ye ne lasɔn a ye a tɛ yen ne jɛnɛ y'a fɔ bɛɛ ye n ko fɛn kelen min ye ne sɔn arasibaci ye wa fɛn kelen min ye ne da la fɛn kelen min y'a to ne ko n b'a kɔ fo saya o fɛn kelen in ye parce que ne y'a ye fantanden tɛ a kuma in ye maliyɛnden bɛɛ tɔɔrɔ mɔgɔw bɔgɔden de bɛ min yɛrɛ ye ne détesté o kuma in kama ko ne bɛ ka arasibaci gosi ka di fantandenw gosi ka di arasibaci ma sani ni mɔgɔw yɛrɛ bɛ ne ka kuma in faamu bɛɛ bolo ko ne bɛ fantandenw ka k'u la gosila de bɛɛ bolo ko ne bɛ fantandenw contrôle la bɛɛ bolo ko ne yɛrɛ ye fantanden mais ne bɛ ɲuguna fantandenw na mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye ne yɛrɛ somɔgɔ dɔw ɲini k'u dɔn ka taa fɔ ko jɛnɛ bɛ sigi Facebook kan ko karisa fantanden karisaw fantanden ko ja ko jɛnɛ yɛrɛ ye fantanden ko mais pourquoi jɛnɛ bɛ nin fɔ fantandenw ma a wagati 2017 mɔgɔ caman m'a faamu mais ne y'a yira k'a fɔ fantanden tɛ se ka kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ ne yɛrɛ jɛnɛ min filɛ ne tɛ se ka kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ a ka teli anw ka san de parce que ne y'anw fantanden fɛn o fɛn ka kule duwani donn'o da kɔnɔ dɔrɔn o y'i kuru k'i sigi o bagabagara o y'i kuru k'i sigi o dɔɔni donn'o da kɔnɔ o y'i kuru k'i sigi mais ne y'a ye arasibaci tɛ o mɔgɔ ye parce que ne tɛ se k'a bila n kun na quoi ko arasibaci bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ ka sɔrɔ a ma maliko kɛlɛ kɛ ne jɛnɛ de y'a fɔ mais n'a y'a sɔrɔ parce que kunu en réalité n'a y'a sɔrɔ ko c'est avéré ko arasibaci de y'i jɔ k'i ɲɛ jɔ maliyɛndenw ɲɛ la droit dans les yeux en 2020 ko anw kana ni Karimu ka prévu ye Karimu contre la ko ni Karimu ye Mali nafolo ta ayi arasibaci anw tɛna n'o ye de bɛ bɔ n'o ye awɔ arasibaci de bɛ bɔ n'o ye arasibaci de bɛ bɔ n'o ye cɛ tɛ bɔ n'o ye yan muso tɛ bɔ n'o ye yan n'i ye courage ta i ka courage n'i y'a ta à deux mains anw ye tɔw kɛlɛ kun min kama k'u bɛ wari minɛ k'u ka liti faga n'i y'a sɔrɔ i m'o kɛ min bɛ k'i bila na bi n'i sera k'o fɔ an ye an b'i faamu mais n'i m'o fɔ an ye an t'i faamu wa an t'i sɔn wa a t'i don wa an tɛ se ka sɔn parce que o ye nkalon kuma de ye da kɔnɔ nkalon don du minnu bɛ Faransi Karimu bolo a Karimu sara b'a sɔrɔ a Karimu sara b'a sɔrɔ a du minnu bɛ Faransi Canada Karimu bolo Karimu ka wari b'a sɔrɔ a du minnu bɛ Karimu bolo Côte d'Ivoire u dalen tɛ Côte d'Ivoire ye bi arasibaci o bɛ Côte d'Ivoire du min kɔnɔ u ka sara b'a sɔrɔ wa IBK ka sara b'a sɔrɔ Côte d'Ivoire a b'a sɔrɔ wa Karimu ka misɛn
mali shwen na Karimu nga kise anko Karimu faya nga war shwen yoro Karimu nga mise oni Karimu tata mbolo ibe ka tabi bolo yo ibe ka bono ye Karimu wolo fa tabi bolo ma amena lede billahi rasbati bonya ni karama kono dogalima tala fo itala ibi faso joni ko ita joni ko ibe karam tadiri ni ko ibe kuma were fo anfene be kuma were fi anyi kanu fi sabilillahi ama nyinali ka do anyi torogo be ki no fe fo ite mi mada an fa ukanya wa fo ite ayere ma mi da mo fa kan no fe anyi fem be da no fe anyi fem be da no fe amogote ama mogo mi kwa be makaila ali ni jina kungo wallahi ali ni jibrila kungo wakati kera la ali jibrila ni ala kunya chika be magai arasbati la peut-être ni jibrila kuma on be faka mais on be jo jibrila nya qui est protégé donc mana kanti se ka fonyo ne jene ya fo mon jene kera ne jene kera ne kera mogoye mogo mi me ka liti gêné dani kera mogoye mogo mi me ka liti gêné parce que ni arasbati ye ni fota on be bo on be do were fo atebe arasbati ma ore ya to bi ko fa on kuna on daka fara ma keleke cheti bolo ne jene de afi ne bi molo yadi ni horon den klublini billahi talay sadira molo ya bene la place publique la ko on ni arasbati be job bi ko ame nyon sama kuma la ko ole molo ya bene la sura keleke cheti e bolo mi mene jiki ou bien mi mete ka ne jene balikanta fe e billahi ne ka horon denya ninga halala denya ani bora bokolo muna ni dame de be ole be ka mbali ne dame de be mbali billahi cheti amusote wani mbora ala be tinye deme ni mbora ala be tinye deme ni mbora kodono ubado ka fo mimi ka fo tinye dedu ama besoin ka fo ka kan fe kana kan fe aish anko arasbati an faso be bolola an faso in bo bolola an be fala nyon ka moi j'ai pas venu pour dire que vive j'ai pas venu pour dire j'aime j'ai pas venu pour moi je n'ai rien à cirer moi ma vie c'est ne ka nyana maya glane no ne ni nyogona bakle mo be ne liti nkono fo bi nenu bo bi neni ube toro bi shinyana ke billahi u faso kanu kamado sino fo itu manke Europe ya fo itu manke Amerique fo itu manke jamana duma ngono jamana duma on ne banto sheka ka fili ka kashi jamana ni nofe on ne banto sheka ka fili ka kashi jamana ni nofe ali kunu ne ka binye dun ka fala nta don ba ke tugum na wallahi nya to bla poubelle ka bla poubelle parce que ndon te bien fait kata boucherie la ka bien ça ka yira ka du ka fafo nta don ba to ke tugum na ngoni nya bla frigo ko na be tien nya to bla poubelle on ne bo ke bien ebe malila ka mo ka bien yira ne bla poubelle adumani atimi mani ka bla poubelle I know wone bien sa domina nya chama ne sa a chama siri ne be nga frigo kono nyo blala ni na ye njali sansa me wuli me bien no yirambadu ni ya yomba mfana mbadi e kamate faso kamade do ni on modo liti kono pour dire vivre on doit liti kono pour un bien précis faso ka jo o kono na la ampelelo no kata kasola o kono na la ampelelo no ka mfana mbodi ka ndini o kono na la ampelelo no ka kocha manke mais attends no si c'est pour dire vivre moi je n'ai rien à foutre vivre de qui imata fi chema ko vivre imata fi muso mako vivre imata fi ba mako vivre imita fo mo wele gansa mako vivre ni kunto la wa ni kunte vivre muna olu bi se ka fo vivre kumene ka vivre la ne to fo jamais de la vie ni kunto la ko si ça non ko bubu ko Karimu ga dossier ko kana ni prévu ko kana ni Karimu ayi ne testa ka ta video in la me quoi parce que ne video in la me ne bisa ne peut-être ne kerbejo mai watara kuma anya fo be ya we anya fo be kwe au manifo ne manifo dongo ya achema so mi mungo ko jena ye galonte aish ube bo pla nye ma jena wele nye jena wele ai wani video ni nta e fase we parce menale
Aish. Ah, alas bachi ibi kuma ufo ibi fembe fo me fendo be kana jamana do nyini ngola de. Ni ya nyini ngola me bwa mbo fena fi. Awo. Bonyani karama kono. Bonyani karama kono. Ita ika radio so ita ika emission ita ika micro ita ika Facebook ita ika jamai. Meni adresse ana. Ah, ni adresse ana o fena minka kamelo fi. Kani adresse jamana dona. Ika kuma fo minu na munu kumine oluka swai na ma munu kumine oluka tanu senfle meni ko ni kare mu ga dossier be mo mi bolo ko kana no a obe ere bolo bona yeke ateche bola bi ere bolo ateche bolo ere keleme kuta notage ere keleme keta notage dona de do ma bi ere bolo bona yi chete bona yi musote bona ere be bona yi abete bolo mali dossier jumen be mi te bolo abeya mali shweni fembe mi te bolo abeya e ka bara de to ya ebe bara wala la ngebole la abebi bolo placard kono ibi bona ni ti bona ibo fo me ka fo ki bi adresse ona ayi salfu blend nana no ant menika ya iko ko ka boni france ka dossier ko au prévu ko prévu an be ko ya ko oui ayi karim ta te passé au prévu ko te passé o be yere bole bono yi karim nga dossier be e ras bati yere bole be bona yi awo mais Ali ka fait au loup, faut est-ce que le binato mo na karim gauche dabla. Mais non, moi je suis désolé pour toi. Moi je suis désolé pour toi. Ne ka ne blaku yele ko fente fuma mais c'est ka mo dabala. A on a fait ka fo watch ne rem na bimba fa. Ne bina bimba fo. Faut iti boala, faut iti boala. Ne e desala ka mi gauche, on bo gauche abana. Ni desala ka mi nga dossier ta, on yere bo ka dossier ta désormais. Ni desala ka kuma mo mi ma on be kuma désormais. C'est pour cela fera un bo. Parce que là c'est pas tu vas do. Dani e chemie, jena e musomi. Na le desala ka minga dossier ta ambota. Bona yota abe fo jena be kan fo, ni no ni tia bolé no. Dani be kan fo, ni tia bolé no. Mais alas ba tu be ka contraire fo. Qu'est-ce qu'il y a? Obligé à obéir. Min ka dale on aller de megalonga. Bo abado jena e musomi net na de ma de megalonga. Abado dani e chemie. Ate quoi on dusukun fait parce que on m'a tout aller koko vivre avec comme mo ko munu ba fo ka mana France tout refel flela mo ko munu ba fo burusu ko na mo ko mana baba mako so ko burusu ko na mo ko mi ba fo ko amana ba mako so nyuma ni flela avec comme ni na Europe ika fo ko mana tout refel flela ani mo ko mi na tout refel flela est-ce que o taka bolo ikele o be choko mi na on fene ma do liti ngono pour dire vivre as batch on ma do liti ngono kama moi je suis responsable à ça. Ne ka responsabilité te permettre ka do liti kono ko metan sigi te kere kulengela vivre. Non. Vous voyez comment j'ai pris le flambeau? Vous voyez comment il y a ce batch ka liti flambeau ta choko mina? Si c'est pour dire vivre là, pourquoi je me donne tous ces sacrifices là? Mais non, Rasbach, arrêtez. Si c'est pour dire que vivre là, et nyama asro nyebi jenebe kungo benda la. Na asro ka fodoro vivre là, est-ce que nyama asro kungo benda la? Et puis les gens qui disent que connaît sera kuma, le mo ba tout là ere sera kuma wa. Mo ere be ya. Amuro ere be wa. Amuro te. Amuro ere te. Ibe bodoro jene ya do en fait, jene ya bo en fait. Imana neni que me fo jene o bakele fo la jene ma façon no fait. Ne ya fo be nye mali kanu à travers des races batch. Nye chesir à travers des races batch. Wa go embarrass batch protéger pour que Choubaga au Canada. Pour que Choubaga au Canada. Mais les rasbati ere beke bila kale beke Choubaga ka malin du ate douan yana ya rasbati ayi billahi min dara to ukane jene bolo ba deika sans hésitation nti neni nti buruja nti foi mais ne mi fo no te tien mbebo mbo tien fi awo mbebo mbo tien fi anga jene kuchi ka boliti la c'est pour fermer la bouche de jene foi te ama fo yo ngo mouvement côté wa mouvement 5 côté parce que non y arasbati la menanye kuma do me kuma munu tisera do an kungolo la ambe dimi ambe bo ambe kuma ouvenant les côté dossier mita na yo ta obligé mo ko balé la même mo ba oname tien ka no ni fembe o tien foli ka no ni fembe e arasbati yeni fo ali ni malin dembe kumeke la mesro billahi ube ça dit pour te pas manquer de respect. Kuma do be mini mena fendo fie menti kele nti neni kwa nti neni nti doya me kuma do fie mbo nto okay yere kama mbo okay yere de kama parce que nyi kanu
ka se niveau dɔ la o yɛrɛ tɛ n permettre n ka hɔrɔndenya tɛ n permettre ko n bɛna sigi ko kuma dɔw bɛ yen ko n b'olu f'i ye quoi ko n b'olu f'i ma fɛnɛ quoi parce que hadamaden i bɛ se ka tiɲɛ f'i wolofa ye ka tiɲɛ f'i woloba ye ka tiɲɛ f'i jɛɲɔgɔn ye ka sɔrɔ i m'a dɔgɔya i m'a fɔ i bonya ni karama kɔnɔ Arasbachi tɛna sigi yan ko Karimu ko kuma dɛ ye Arasbachi dossier dɔw bɛ yen i k'a bila n'i m'a bila bilahi ni jɛnɛ ye tɔw kɛlɛ cogo min na n b'i kɛlɛ fo lahara fɛn bɛɛ ni ala n'ala kira cɛ ayi dossier dɔw bɛ yen a b'a fɔ ko ne tɛ dɔwɛrɛ la ko ka ordre di Arasbachi ma a m'a fɔ ko ne tɛ dɔwɛrɛ la ko fo ka Arasbachi don ɲɛnada fɛ ne tɛ Arasbachi donna ɲɛnada fɛ ne ka sira t'a la k'a don ɲɛnada fɛ a muso tɛ ne ye a muso ma surunya ka kɛ ne ye ayi n'i y'a ye ne ko a ka kuma dɔw fɔli a k'a bila c'est pour lui-même maliyɛn fɛn o fɛn ye nin mɛn kunu bilahi a bɛ dabali bɛ ban a bɛ dabali bɛ ban k'a fɔ ko Arasbachi k'a fɔ ko oui ko ni Karimu ka dossier bɛ mɔgɔ min bolo k'o kana n'o ye e de sigilen bɛ ni Karimu ka dossier ye e de sigilen bɛ n'a ye Arasbachi a tɛ mɔgɔ tɛna na e de bɛ na n'a ye Arasbachi maliyɛn den tɛ na ni Karimu ka dossier e de bɛ na n'a ye wa n'i tɛ se ka na n'a ye kan'anw ɲininka o kɔrɔ tɛ ko biɲɛkala ɲinina sen dalen bɛ biɲɛkala kan o biɲɛkala bɛ yen e bɛ taga biɲɛ ta k'i sen da o kan ka tila ka ne ɲininka ko jɛnɛ biɲɛ bɛ min a t'i sen kɔrɔ wa a t'i sen kɔrɔ de biɲɛ ta kɛ i ka bɔ i sen bɔ a kan i sen bɔ biɲɛ kan n'i k'i sen bɔ biɲɛ kan ni m'i sen bɔ a kan an b'i sen digi ka bɔ a kan Allahu akibar biɲɛ e yɛrɛ ye biɲɛ da k'i sen da biɲɛ kan ka sɔrɔ ka ne ɲininka ko anw ka biɲɛ yɔrɔ ɲini ka d'e ma o biɲɛ bɛ yan fo n'anw ye sen bɔ o kan ko preuve ala kana preuve k'i bolo wa ala yɛrɛ kana preuve kɛ maliyɛndenw bolo wa Karimu y'an ka nafolo suɲɛ bi a y'a suɲɛ Karimu ka appartement min bɛ Faransi yan Arasbachi Karimu sara b'a sɔrɔ ne bɛ Arasbachi ɲininka ne b'i ɲininka wa ni video ye komi aw ko ne bɛ video kɛ n b'a supprimer ni video ni y'a supprimer ala k'an faga wa n bɛna wula in na i kama n bɛna ale wula in na j'arrive ce soir i b'anw kɔ k'i b'anw kun ci kun min na pour que anw k'an dabɔ liti na anw b'an ye dangadenw de an b'an dabɔ liti la anw ye sarakadenw de an b'a dabɔ liti la o tuma an y'a fɛ k'anw fa t'an bolo da la de anw ba t'an bolo da la de an b'an fa n'an baw de ma liti mun kama e bɛ ban k'o liti kɛ sisan k'e bɛ tila ka n'anw dɔgɔya ko pour que anw ka nɛn b'o la ni bagabagali hali e tɛ se ka ni bagabaga kuma tɛ c'est-à-dire ne yɛrɛ bɛ ni mɔgɔnin ninnu yɛrɛ ye c'est comme non événement ne b'u ka kow ye c'est comme non événement mais non jan wuluya kumaw ni fɛnw na mais c'est comme un non événement ne bɛ wulu jaabi ya a bɛ ne ni wulu cɛ ya ne tɛ wulu jaabi o non a tɛ ne ni wulu cɛ o Karimu ka appartement bɛ Faransi yan nɔ Arasbachi Karimu sara b'o sɔrɔ wa question bɛ poser komi ko preuve t'an bolo o kɔni preuve bɛ yen nɔ Karimu kelen yɛrɛ don wa Karimu e de bɛ se ka ɲini la ilaha Muhamadu Rasulullah mun de salen de don Karimu yɛrɛ dɔrɔn de don wa Mali yɛrɛ ni gouvernement in k'a daminɛ IBK ka gouvernement sigi ne yɛrɛ jɛnɛ y'a fɔ ko IBK ye fɛn o fɛn kɛ Alifa y'a kɛ ATT y'a kɛ c'est pour vous dire que Jɔnkuda y'a kɛ Cheikh Moribo Jara tun bɛ na hôtel kɔnɔ Faransi yan hôtel in bɛ Concorde a dɔ bɛ Concorde hôtel in dɔ bɛ Couronne Linde ne jɛnɛ de y'a fɔ en 2018 n ko Cheikh Moribo mɔgɔ ɲɔgɔnna tiɲɛnikɛla ma da Mali dugukolo sanfɛ Cheikh Moribo Jara kelen ye premier ministre ye Cheikh Moribo Jara tun bɛ na loger n'a nana France a bɛ jigin hôtel min na hôtel in su kelen a tun bɛ si chambre min kɔnɔ a su kelen 7000 euros presque $5 don o don $5 Cheikh Moribo Jara ni ne kɔrɔkɛ sigira ka café ta ɲɔgɔn fɛ o bɛ baara kɛ ne bɛ baara kɛ o muso bɛ baara kɛ an bɛɛ Cheikh Moribo Jara ye hôtel in kɔnɔ ne jɛnɛ kun y'a femme de chambre ye chambre kelen chambre présidentielle tɛ dɛ premier étage ninnu deuxième étage ninnu troisième étage ninnu a tun bɛ taa fo presque 12 étages carré kelen k'a daminɛ carré k'u f'a kun hôtel Hilton
milliardaire de bɛ jigin Amérique star baw de tun bɛ jigin Dubai milliardaire Qatar milliardaire yɔrɔ jumɛn yɛrɛ Jeddah milliardaire olu de tun bɛ jigin arabu milliardaire ninnu olu de bɛ jigin mais Cheikh Modibo Diarra quel est premier ministre il prenait notre l'argent pour venir se loger dedans ne yɛrɛ jɛnɛ ka Cheikh Modibo Diarra ka chambre ko ne yɛrɛ y'a kɛ Faransi mɔgɔ mɔgɔ bɛ hôtel baara kɛ hôtel chambre prix ye mun ye a bɛ kɛ affichage de ye ka gulo hôtel porte kɔnɔ i ka porte n'i y'a dayɛlɛ n'i donna i bɛ taa sɔrɔ affiche dɔ bɛ yen hôtel prix ba i ka chambre prix b'a la fɛn fɛn kan ka kɛ fɛn fɛn man kan ka kɛ a bɛɛ kelen bɛ affichage de k'a nɔrɔ i ka ko na a chambre kelen mɔgɔ kelen ka chambre fitinin kun sɔngɔ ye $1,000,000 de par jour $1,000,000 mais Cheikh Modibo Diarra kun bɛ faso nafolo ta ka n'a doya il pouvait faire 10 jours aw ka 10 jours compter don o don $500,000 don o don $500,000 o n'a bɛ mobile minnu ta ani n'a bɛ fɛn minnu utiliser o tɛ kelen dɛ a kun bɛ jigin chambre présidentielle de kɔnɔ chambre présidentielle mɔgɔ ka lakale tɛ ne jɛnɛ ɲɛ o de la don min na Cheikh Modibo Diarra nana ka n'i yɛrɛ kɛ silamɛni y'an ɲɛkɔrɔ ne jɛnɛ ko n ko fo ka dugukolo meleke n'a y'aw ka jamana di nin ma ni ɲɔgɔnna tiɲɛnikɛla tɛ parce que ɲɛ y'a ye ka fɛn minnu kɛ k'a to premier ministre la ne dabali banna n dabali banna bi Cheikh Modibo Diarra tɛ premier ministre a tɛ foyi ye Mali kɔnɔ a k'a yɛrɛ kunna wari ta a kana don $500,000 hôtel la billahi a tɛ sɔn n'i wa bibi na ko Cheikh Modibo Diarra ka compte yɛrɛ kɔnɔ wari min b'a ka compte kɔnɔ k'a kana hôtel ta faransiya su o su $500,000 wallahi a tɛ sɔn an t'u dɔn wa n'u ti pouvoir la n'u ti foyi la n ko n'u nana u bɛna jigin u ka mɔgɔw de fɛ yen n'u nana u bɛ jigin somɔgɔw dɔw de fɛ yen pavillon kɔnɔ yan n'u nana u bɛ jigin dɔ de fɛ yan mais n'u kɛra Mali ministre ye ou bien n'u kɛra Mali ɲɛmɔgɔba ye faso nafolo bilalen don fuan i b'a fɔ ko fatɔkɛ ka foro maa bɛɛ bɛ don ka t'i servi u bɛ sɔrɔ k'u permettre u ma deli ka vie min sɔrɔ u ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ u bɛna ka n'o vie de dilan vie de reine k'u bɛn'o dilan an ka faso nafolo la dɔ k'a fɔ ko Cheikh Modibo Diarra k'a yɛrɛ kunna wari ta ka na Faransi ka na tile 10 kɛ don o don a bɛ ka $500,000 facturer a ka compte kɔnɔ a $500,000 don o don k'a tun bɛ facturer Mali ka caisse de kɔnɔ Mali ka caisse donc ne delila ka nin bɛɛ fɔ parce que mɔgɔninfin n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ a kɛ tiɲɛ kan n'o ko Karimu ye fɛn o fɛn kɛ IBK ye fɛn o fɛn kɛ ATT y'a kɛ Alifa y'a kɛ Musa y'a kɛ jɔnmu n'a ka fanga y'a kɛ Aya Sanogo y'a kɛ donc an kana bi IBK dɔrɔn kan c'est pour te dire que Rasbach c'est-à-dire IBK ka misɛn Mali wariko la Mali fanga à part Modibo Keita bɛɛ ye tiɲɛni kɛ Mali kɔnɔ bɛɛ ye tiɲɛni kɛ donc kana n'a fɔ k'i b'olu kuma sugu fɔ e bɛna o ɲininka ko Karimu ko kuma Karimu ka dossier bɛ yɛrɛ bolo i sen bɔ a kan kɛ ko Karimu ko la ilaha Muhammad Rasul ne ma kuma in mɛn wa j'ai pas envie ka taa lamɛn parce que non c'est pas possible ko ni Karimu ka preuve bɛ mɔgɔ min bolo ko ni Karimu ka suɲɛni preuve bɛ mɔgɔ min bolo ayi Karimu ka suɲɛni preuve t'anw bolo Karimu fa de ka suɲɛni preuve b'anw bolo Karimu ka misɛn Mali ko la o sinon Karimu kun ye président de la commission de défense ye Rasbach en tant que président de commission de défense wari fɛn o fɛn suɲɛna ye Karimu b'a bɛɛ kalama parce que président de don a ka scientifique kan ka k'a bɛɛ la parce que mɔgɔ tɛ kɛ président pour rien a tun tɛ président la ko a bɛ taa n ko décision bɛɛ tun bɛ taa ɲɛna ka Karimu to commission président la a fɔra k'a ka fɛn o fɛn kɛ fɛn o fɛn kun kan ka kɛ armée a bɛɛ fɔra Karimu ye n ko Karimu bolonɔ b'a bɛɛ la Karimu bolonɔ t'a bɛɛ la o wariw taara min est-ce que olu wariw tununen Karimu de fa bɛ fanga la ni mɔgɔ min kan ka Karimu fa ka fanga dilan Karimu fɔlɔ de kan ka k'a fa ka fanga dilanbaga ye ni Karimu bɛ fɛ ka mɔgɔ si tɛ se ka IBK dilan o n ka denkɛ fɔlɔ de kun kan ka dilan est-ce que Karimu wulila ka plainte don mɔgɔ kama k'a fɔ en tant que ne Karimu ye commission de président ye commission de la défense président ye assemblée kɔnɔ ni ko in ne b'a sɛgɛsɛgɛ fo k'a dɔn n ka statut bɛ n permettre en tant que député
wa nye a président fene fin do fora ma ko ye wa be seke mais ni aye commission de la défense dossier tika maliki fait Aras Bachi ba fo malen do yesa ku jume na maliki bloquer le me ibo fene kun fanyi ku me na maliki bloquer le me parce que ama fi mate ki e gidi ete gansa aish no te inyo na bogo dene be maliko no ama fo mi mako gidi ama mfa na body mi manga neni an yere ma boga neni ama yere neni munu no fe wa ama ta mfa na body ka neni munu no fe wa ama kla kataka c'est-à-dire ka kaso yini munu no fe ka kla ka faso tiga na munu no fe inyo na bogo dene be donc ni ya ni beke e no fe parce que anye ba la de ko dalu bibolo ko sabu bibolo voilà anya do de dalu bibolo sabu bibolo sinon kuma bela jeli fora yan ki be journalu de taka kala ibe neke moment découragé parce que anya ye tien bi da kono mais ni na ki bi galon fene ta ku ibo présenter na mais amba refuser catégoriquement non ma be mo ma bi kumolo ti ma be bo dabara ni amba fo abe bo dabara ni na anya fo be o moi jene kera quelqu'un qui est gênant aujourd'hui dans cette lutte dani kera mo mi be na lutte gêné parce que ni na ma fo ni dani ma fo adenta bolo mi me se ka boka kuma fo achete mi me boka fo achete parce que lu ba la tegere kulenge là pour avoir des femmes pour avoir des hommes pour avoir de l'argent ne jene ta la pour que ka chesoro nta la pour que ka warsoro nta la pour que ka manja soro nta la pour que nga don je n'ai rien à foutre de tout ça ni ne faso kamate ne mo te foi la foi parce que ne bolo nu be fe une fe munu labantu lo mo ni fi ta nyina fo sa muka kibiti jo mo do mako vive ire be na senge jamana ye a vide ni jamana jora a vide et donc la Facebook te bla dérangement na odo émission mekia donc la radio te bla dérangement na odo émission mekia mais est-ce que mali be boye odo mali bo odo mali be toujours e wo ne wo dadi wo an fen fe be ka nyon la de an be sa bia me sa chini an chita donc nan sara mali te wa nan sara mali be c'est pour te dire que Mali bi jodi de Aras Bachi e no anga génération ati faka ibolo de aish ay ibi kuma be fofo keleni ay ati faka de anye to kele chugo mina ni ma blambi keleti awo ni ma blambi keleti ni ma blambi keleti emna ko anga ko emni adresse malendo na ko mo ko ni Karim nga prévu Karim nga prévu on go Aras Bachi ki dabo dossier dola uyo ko muna mbo fo ko me fe ngara ko Aras Bachi monopole tambolo umo fo nguyo fo non mais c'est incroyable c'est incroyable allez sur on est à essayer on va Aras Bachi ka dossier la mi ne tara ben yoron do ne bora asi ay ne dusu kasi quoi Aras Bachi est algérien do ka vocal kala kulu bloquer les Algérie comment elle do mana foli kama quoi c'est pas la peine sur Aras Bachi dépend me do algérien ou ka dossier ou ya di mo folo ma e Aras Bachi do algérien ou ka dossier di mo folo mi ma assemblée kono e Aras Bachi bo do ne bodo o algérien ou ka dossier traité chogomina e bodo ne bodo donc algérien ou ngani problème c'est pas daté d'aujourd'hui a madame ne bi a ma commencé bi a malgération madame ne bi
ante goloki bo ko Algérien ko munun tala Algérie kalana an balma dɔw ye cɛncɛn traversé kata Algérie kubita nafolo ɲini kubita dahirimɛ ɲini u bi tɔɔrɔ la u bɛ ɲani na anw bɛ kulela ka fɛn bɛɛ fɔ u kuma dɔw la Algérien b'u ta u b'u fili cɛncɛn kan k'u fili cɛncɛn kan k'u ka b'u ka jamana kɔnɔ anw kulela k'a fɔ k'an ka état n'a ma ɲa min kɔ an ka état ka to ka taa denmisɛnninw rapatrier ka taa n'u ye Mali kɔnɔ n'a ma ɲa min kɔ parce que ambassade bɛ yen consul bɛ yen n'a ma ɲa min kɔ an ka denmisɛnninw tɛ se k'u adresser hali an ka faamaw la parce que u t'u jate olu y'an fantandenw de mais minnu bɛ se ka nafolo bɔ k'u denw bila ka taa kalan na alhamdulillah olu k'u denw lasegin kɛ nous on s'en fout de ça ko faso nafolo bɛ tara k'olu y'u ka du k'olu y'u ka wariniw bɛɛ dalajɛ ko k'o d'u denw ma ko ka taa mais c'est faux archi faux c'est faux archi faux mɔgɔ o mɔgɔ bɛ taa kalan kɛ kɔ kan i bɛ taa sɔrɔ somɔgɔ ɲɛnama jɔlen b'i kɔ min bɛ k'i ka kalan financer ne ma mɔgɔ ye min taara kɔ kan ko a somɔgɔw ye tɔrɔkɔ kɛ parce que a kalan bɛɛ bɛ sara de a kalan bɛɛ bɛ sara de a bɛɛ bɛ sara de c'est faux archi faux ne cousin taara kalan kɛ kɔ kan o mais n ko a kɔrɔkɛ de y'a sara an kɔrɔkɛ de y'a bɛɛ sara a financer ka tila ka na n'a ye français a ka kalan kɛ a se de tun b'a ye k'a kɛ ne ma mɔgɔ si ye k'i b'i dɔgɔnin ta ka taa n'a ye Europe ou bien ka taa n'a ye Maroc ou bien ka taa n'a ye Algérie ou bien ka taa n'a ye Tunisie kalan na ko i yɛrɛ tɛ k'a financer wa k'a se t'i ye ne m'a ye fɔlɔ parce que n'u taara u bɛ loger de u bɛ loger de bourse tɛ d'u ma u bɛ ta de ka taga n'u ye k'a ta kalan kɛ u yɛrɛ de ka mɔgɔw b'u labɔ k'a ta kalan ɲɛnama kɛ mais n'a se t'i ye i bɛ ka mɔgɔ bila ka taa ah ça c'est olu y'o minnu fɔ u ye nkalon de tigɛ an bɛ taa ka bɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u yɛrɛ bɔra k'an bɛ taa fɛn ɲini na an ka fantandenw k'an bɛ taa fɛn ɲini na arasiba cɛ olu ka kuma fɔ kɛ olu yɛrɛ fana bulo kelen bɛ yen o appelé depuis des années hali ti olu gosi yan nɔ an ka denmisɛnnin bɔgɔden de bɛ yen minnu bɛ Algérie u bɛ tɔɔrɔ la u bɛ ɲani na mais il faut olu t'a fɔ olu de b'anw intéressé minnu bɛ se ka nafolo d'u denw ma k'a ta kalan kɛ olu t'anw intéressé parce que n'i y'a ye i bɛ taa wari di den ma ko taa kalan kɛ wari yɛrɛ b'e bolo an minnu fantandenw bɛ cɛncɛn ta ka sa cɛncɛn kan k'an bɛ taa Algérie ka taa nafolonin ɲini ko ka taa manankun ɲini ka segin n'an taara sɔrɔ Algérie an fɛre an tɛ se ka ba tigɛ an tɛ se ka segin ka na o denmisɛnninw kulela fo k'u da fara olu de b'anw intéressé minnu bɛ se ka nafolo d'u denw ma ka taa kalan u k'u débrouiller anw kulukɔrɔla tɛ kasi yan n'o mɔgɔw ye mais mun ye choqué dans tout ça donc o ya ni mɔgɔ ninnu ye ala minɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ gouvernement tɛ yen Boubou Cissé ni IBK de ye à l'heure actuelle gouvernement ye maliyɛn bɛ sɔn o ma sariya yɛrɛ y'o fɔ k'o de olu de y'a ye parce que i se ka t'i bolo ɲɛsin mɔgɔ kelen ma k'i b'i place la parce que a fɔra ko gouvernement cira k'a kan ka dilan ni fɛn min cilen don n'a kan ka dilan décisionnaire ye Boubou Cissé ani IBK de fagali kɛra yan nɔ fagali kɛlen an ko yan ko Boubou Cissé ani IBK olu de y'an ka responsable ye olu de ye fagali responsable ye manasa e bɔra yan nɔ i ko non ko Boubou ye lettre kɛ ko k'o ci fɛn ma ko k'o ci secrétaire ma quel secrétaire de qui depuis quand secrétaire bɛ décision ta ko ye o ci secrétaire ma ko ka secrétaire ɲininka ko a b'a kɔnɔ Boubou bɛ ka ɲininkali kɛ ko jɔn ye fagali kɛ ko jɔn ordre di depuis quand un secrétaire min sigilen don dɔrɔn patron bɛ yen patron tɛ mun sigilen b'o la dɔrɔn mɔgɔ b'i ka Boubou depuis quand un premier ministre o bɛ ala minɛ k'a ka dossier a ka lettre adressé la et puis hali o yɛrɛ kɔfɛ mun ye lettre bila kɛnɛma lettre bilala kɛnɛma de pour que k'a jira k'a fɔ Boubou il est innocent mais nous sommes réveillés nous ne sommes pas des bêtes a tɛ marché Boubou kana bila k'o bila dɛ Boubou ka machine yɛrɛ dessin nous on s'en fout de ça c'est lui qui est responsable marché fɔlɔfɔlɔ la n ko a fɔra ko Dayiru kun ka bɔ ko ka kisɛ ci Dayiru ko k'a t'a kɛ Dayiru welela rappelela mɔgɔ min fɛ ka taa ka bureau kɔnɔ an b'o tigi fɛnɛ dɔn ko pour que Dayiru ye manifestant tɛ k'u b'u ɲɛsin IBK ka yɔrɔ ma ko pour que a ma ordre di ko ka kisɛ k'u la Dayiru ko ale tɛ ordre di ka kisɛ k'u la o y'a sɔrɔ Dayiru y'a fɔ bɛɛ
ko mo shi kana bo ora to ye gouvernement ci parce que dairu ko atte kise ci malendona ameni dossier u kala mamba don mimbe do folo nani mo bora fo Musa Singo Kulubali ni Sisoko Inyeshi ibeka ka duma karimo safula mo mi ye dairu wele kata dairu e fa ka bureau kono ka dairu bagabaga ko pourquoi dairu ya to ko mo ku kunyeshi u ma kise ci ko fo ka manifestation kela u yere ke tendron ko non ko ifale ko pourquoi dairu ko so da sikana bo marfa kana bo ko pourquoi dairu fo dairu fo na ka démission ne kuma nyogo bulu dairu ko ma be aw ma wa ko wa nga démission fleni ko nga démission fleni ko mo munu bi ko ne balmaw de do sinju de do malen de nyogo de do ne tisera kese chula moi j'ai 1000 solutions pour disperser moi j'ai 1000 solutions pour là de sokono kasoma kese chi voilà un responsable ni ne be malen de fait mais oui ni ke kasoro gouvernementé ne mi fo oye nini kun kera mogo kumeta do oye tem kono fo sanwere deru kunte mogo boka kisechula uya do deru tina kisechi ali ko afo kwanye gouvernement chi c'est pour que ukani planke ola atigite don parce que ni deru de ba fo deru de ye ministre de la défense deru de be ordre di aka sora suka bo deru de be ordre di aka força di ka bo deru de be ordre di aka ninga bo parce que ali je la self be dairu ka fengo na marakono ale ne bu be coiffé c'est pour cela marfa ko na sora suko ni fond de dairu de wele donc dairu ya ira ka fo non ale te kise ci malendena wanu ma beno nu ma so male ka démission fleni c'est pour cela où you précipité ka gouvernement ci pour que kani wale yanke no kerasa comme ulu bolo kanye betidi donc no kerasa mo te soro ka trouver da mo ko chete musote ni gouvernementé mo munu bembi ku be wole ko mali responsable no ye bubuye no ye ibeka ulu de kisechi ulu de amulu de do meras bachi afo ko way ko bi ni demsanu mo be ka seki kana ko ita maiga keita te ko cheblente ko gouvernementé c'est comme ka M5 mo ko lu accusé ni ay gouvernementé bi gouvernement balé no ka formé parce que à cause de luka no mouvement mais aras batch nous sommes pas des bêtes aya essayer ka wo fodoro katemeni kuma mais mo ko dona ba do ka fa be ko le accusé parce que ni ay bi ni demsanu bloquer le no ni demsanu bloquer le no tunda se ka singana malla parce que y a pas de gouvernement gouvernementé mais gouvernementé il y a pas de gouvernement en mettant nyeshi joma ko ita maigate cheblente on ne quoi kana kia malé on ko gouvernement kana kiwa malé join a fo ko gouvernement tisiki personne mo shima fuyo uka sigi dora bana uka barakeke meni ya bloquer le no parce que baro tichinya ka et puis bien coronavirus ko kuma ere ba ere be kuma kan tukunya ya pa o coronavirus ko kuma ere be mblia ya pa coronavirus ko kuma me fonna mais c'est pour montrer que ni a bi mali ba segelenga c'est grâce à ko M5 moy ma antale Espagne et aras batiri ya fo onye Espagne meeting kero la ko ni mali ye va et vient na ko ni be Bamako ko ni be mo la va et vient na ka be ki kono ko tout va bien ko me kasoro ko malite ko me ko ni ara madonye va et vient ni na Bamako ko mo be va et vient na mo be sotora manuta mo be ta barorola mo be ta sugula ibe mo ye pont sans fait ibe mo ye en fait circulation na isigile mbiga salon na isigile me ba fo ko malila tout va bien ko ko espagnol ko malite ko ni temena Bamako ka chite malite mais on a no défaut ko malite tukuni kanga mali sauver mais mali sauver yoro arazibati ko ke te do la ko parce que ko ka conviction ti permettre angoni beri ti bashi ka conviction ti permettre ansonoma mais quand be botu ke be nunu tanu mais non arazibati non ayish ini ma beninga ayi
inama beni kan bi inama beni ngashin iko anga sabali jamana ka lafiya doni ko minama nya ka ba ibe ka temena amma se ka bali anye ko be ka tara okay anga nyereta anga utwe comme igu kele kera bube itara gouvernement kura sigira o gouvernement anga laje mogo ba kono mogo munu ye horon donye mogo munu ye barakelaw ye angu deme anga jamana bonokola ambe sonoma anna na anye maliki kewale anye deiru kewale kasoge kewale anye mogo dow yu kono ulu ye anjikifa anye ulu suteni mais ante ka foko ame bubu suteni aish momo de Canada fleni arasbachi ebe boni fewon fenye ashiteke nyana o ateke nyana ateke lame baga shikelengele nyana meni yaye ebe bonaye parce que on ba do ka fo akise de be dilima parce que on ba do ou yere dama de beta nyogon janfa on ba do ou yere dama de be nyogon place ou no fe sino fendo bike ebolo fendo beke video manu bolo ateku shinyana o momo de Canada misali ala momo de Canada flen de Canada ni afle Canada ni o aklekele ma avion takata yala Côte d'Ivoire kata karimu ka du karimu muso ka du uye du munu sai aklekele mata Côte d'Ivoire yala ko du nyini kana na o jona na naye o karimu kele nga mo de bina naye ulu de bina ni guno e kadi ado taye parce que ubi karimu be bara munu na nu no umaseka sadiri ubi kle nyogon janfa ulo ibita soro bengando kera domo bo asra fe o fene bita video mando contacter ka dossier ou glisser ka do lutuguma abise ka ke e dobe do place no fe parce que ne a fo ngo video manu ye moru sanga buru depuis video manu en damne na moru sanga buru na ibe tiga million fladi moru do mo beta bobar ni fuye me karsa boa place la tesi ibina video manu fe kaniga dossier ni dama obebo ko tigi waiba à la fin o erebe barabla ou à la fin en tout cas ba ka place na mani la fialinde nate mogo be bon dossier o ye ufra fo ka sai ni ka akara jonyana amaka mogo tinyana ale ere amakinyana meni ya ye bora na malembe darala parce que malembe darala parce que amba do kuma munu bi bo ni tinyere bole ma on shima prévu nyininga on shima delika ye ko prévu publier les Facebook kan amoyo mais ambe darala muna parce que amba do kuma mi me fo tinyere do parce que ni façon na follow te chuen jamana bi jo ni façon na follow te chuen anga demsanu mita kalange ni façon na follow te chuen mais mali ti se ka wole ko fanta jamana mali kumbe mali ka budget mali ka c'est-à-dire ça dit colonisation tche mali yere ka wari 400 milliards d'euros wari mu kume mali ko akunti français wari mu kume il paraît que histoire la mali de kunye mogo jamana flana wari be mi kunga teme diɲɛ beka sani colonisation med sani americain ni tuabu bita on fe ayaw do nyininga sa munu bi français ayaw do nyininga uba fo ayaw do nyininga munu be 6e année la collège la uba fo mali ka budget kunye 400 milliards d'euros a wagati mali de kumbe na folo kume mali kun fo merde o waru betarami o sanu betarami o fam betarami Mali n'est pas un pays pauvre. Mali n'est pas un pays pauvre. Et Arasbachero fan ko Mali n'est pas un pays pauvre. Mais il y a bien de pauvreté kono parce que façon na folo betakala kadune. Façon na folo betakadu mo be job ki ba fo ko numa shwenike. Ha? Ay Arasbachi Karimu ye shwenike. Karimu nga chokoro ba shwenike. Karimu ka mo ye shwenike. Karimu ka gouvernement ye shwenike. Awo assemblée shwenike. Mali fo mo ye shwenike. Arasbachi wa be dossier bibolo. Awo abe dossier bibolo. Abe dossier bibolo. Arasbachi ba fo kunu ko wai ko mo mu ne chieni ke ko ka materu chi ko lu fele ba yini ga do na ma nyini ka do ala kana otoi. Ai wu nyini ka udo. Ai
ka ɲini a k'a dɔn c'est-à-dire kuma dɔw yɛrɛ quoi ni yɛrɛ lamɛn o la ne t'a lamɛn quoi parce que n'i y'a lamɛn dusu bɛna bɔ quoi n'i y'a lamɛn dusu bɛna ne bɔra de quoi ne olu lamɛn dɔn ne bɔra ko CEDEAO bɛ n'i jɔ aw ma ko CEDEAO bɛ n'i jɔ ko wayi ko mɔgɔ minnu sara ko k'o ɲini k'o dɔn ko mɔgɔ minnu fana ye mɔgɔ bila ka taa tiɲɛni kɛ ko mɔgɔ minnu ye mɔgɔ bila ka taa tiɲɛni kɛ ko mɔgɔw fana k'olu bɛ ɲini a b'i sinsin o kan a bɛ k'i sinsin o kan awɔ mɔgɔ minnu fana ye mɔgɔw bila k'an ka matériel tiɲɛna ORTM kɔnɔna la assemblée kɔnɔna la ko mɔgɔw fana ka ɲini ko k'olu ɲagati o mɔgɔw ka ɲini kɛ mais sanni olu mɔgɔw ka ɲini mɔgɔ minnu ye mɔgɔ 20 ni bɔn ka mɔgɔ 27 faga mɔgɔ bɔgɔden bananen dalen filɛ bi an b'a fɔlɔ olu la fɔlɔ an b'a fɔlɔ olu la assemblée tɛ o an k'a fɔlɔ olu la e yɛrɛ m'a fɔ k'u bɛ ka bluetooth k'u bɛ ka baara kɛ ni bluetooth ya u ka baara kɛ ni bluetooth ye kɛ u k'u sigi u ka salon kɔnɔ ka baara kɛ ni bluetooth ye coronavirus nana u kun tɛ taa assemblée kɔnɔ wa u ye jamana gérer k'u to cogo min na u k'a gérer k'u to ten n'an ye nafolo sɔrɔ san mun na awɔ n'u ye faso suyɛni dabila san mun na an bɛ assemblée kura jɔ awɔ assemblée kura bɛ jɔ assemblée kura bɛ jɔ o y'o jaabi dilen o CEDEAO de bɛ na anw ka jamana kɔnɔ CEDEAO yɛrɛ bɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ yɛrɛ ni min farati tɛ bɔ nɔgɔ la Mali yɛrɛ minnu filɛ yɛrɛ bi Mali kan ka bɔ ni manamana kow bɛɛ la CEDEAO ko ni fɛn nin bɛɛ k'u yɛrɛ protéger de embargo yɛrɛ mana da jamana kan k'i bɛ avancer de parce que ni embargo dar'i kan k'i bɛ dusukolo de ta ni embargo dar'i kan i bɛ dusukolo de ta mɔgɔ i t'i to n ko ɲani de bɛ mɔgɔ kɔkɔ n ko ɲani ni tɔɔrɔ de bɛ mɔgɔ kɔkɔ i tɛ kɔkɔ fo i ka bila ɲani kɔnɔ e m'a mɛn ko mɔgɔninfin tɛ ko dɔn fo i ka ko ya fo i ka ko ka k'i la ɲani de bɛ mɔgɔninfin kɔkɔ a Mali yɛrɛ mago bɛ embargo la bi ka embargo da maliyɛn kan pour que maliyɛn bɛɛ ka conscience ta k'a dɔn k'a fɔ jamana tɛ wo ni taa ni ka segin gansan ye fu la ayi fo réalité o y'a dama réalité de o CEDEAO yɛrɛ ka Mali bila k'a bila embargo jigin a kan ni CEDEAO kɔnɔ k'u ko o katakatakanw n'o bagabagali de bɛna mɔgɔninfinw ta o de bɛna mɔgɔninfinw ta non o tɛ marché ya Mali yɛrɛ mana bɔ na Mali kan k'i sama ka bɔ CEDEAO la mais politiciens ninnu ye mɔgɔ minnu ye c'est même pas la peine irisi faralen bɛ mɔgɔ dɔ de kan irisi tɛ ka taa a kasan a lɛra a tɛ ka taa a kasan a lɛra non irisi faralen fɛn ka Siri kan yan u ma wuli k'u bɛ embargo da irisi kan a ye mun de bɔ irisiya la embargo ma da Sini kan a ye mun de bɔ siniya la foyi u tɛ tilen ka taa k'u bɛ Sini ka produit boycotter Afrique ya a Français n'a Américains na parce que chinois filɛ nin ye bɛɛ b'i ta sɔrɔ chinois ta la fantan ta bɛ yen faama ta bɛ yen moyen ta bɛ yen grand ta bɛ yen petit ta bɛ yen i bɛ min kɔ olu b'o dilan k'o d'i ma mais n'olu bɛ fɛ ka Afrique ka t'u ka marchandise dagɛlɛnbadenw feere anw ma Afrique jamana bɛ yen k'u ma chinois boycotter yɔrɔ min na mais olu bɛ chinois boycotter ka tila ka taa dilan u fɛ yen k'u bɛna feere anw ma dagɛlɛn na o ye Sini bali ka avancer ya embargo dara yan nɔ Iran kan yan o ye Iran bali ka avancer wa embargo dara Turki kan yan o ye Turki bali ka avancer wa hali sisan Turki bɛ k'a ka aéroport kura dilan hali bi ni embargo dan'i kan i bɛ cɛya kɛ embargo yɛrɛ de bɛna da jamana o jamana kan i bɛ avancer ne yɛrɛ ma jamana ka embargo b'a kan k'a ma avancer a tɛ yen a bɛɛ de talen don à deux vitesses Corée du Nord filɛ nin ye bɛnkan t'a ni mɔgɔ si cɛ e bɛ Corée du Nord den ye ko a fila immigré la ayi mais mun de b'u bolo mun de t'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo petini ka jamana mun de b'a ni mɔgɔ cɛ accord t'a ni mɔgɔ si cɛ mais mun de t'a bolo han mun de t'a bolo a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen b'a bolo o jamana ɲɔgɔnna bɔgɔden Kadafi nana Kadafi ye pont coupé ani Europe bɛɛ la ka pont coupé ani diɲɛ bɛɛ la mais Kadafi bɛ fanga ta don min na n ko Libi tun bɛ komi Mali togoya de n ko Mali tun bɛ Libi balo Mali tun tɛ Libi balo wa
Karafi nana ka u ka contrat fɛn fɛn kun bɛ Libi ni Europe cɛ jamana wɛrɛw cɛ k'a bɛɛ contrat cassé u ye embargo da Libi kan mais Karafi bɛ sa don min na n ko Libi kun bɛ Mali balo Karafi bɛ sa don min na Libi kun bɛ Mali balo Karafi ye Mali balo ka embargo ta kan mais wagati min na embargo kun tɛ Libi kan Mali le kun bɛ ka Libi balo ne ma jamana ye ko embargo dari kan parce que jamana présenté min bɛ tubabu kɛlɛ k'i ka jamana tɛ avancer ni ye président fɛn fɛn ye ko n teri ye faransi ye i ka jamana tɛ taa ɲɛ fo ka dugukolo meleke ne ma président ye ko min y'a fɔ ko faransi ye n teri ye k'a ka jamana taara ɲɛ wa président fɛn fɛn ye faransi kɛlɛ a bɛɛ taara ɲɛ a bɛɛ taara en deux vitesses Libi kun bɛ k'anw balo wagati mun na Libi kun bɛ ka nafolo di Mali ma wagati mun na n'o y'a sɔrɔ embargo bɛ Libi kan u ye embargo wuli ka bɔ Libi kan dɔrɔn Libi u ma Kadafi faga u y'a faga o de la embargo tɛ fɛn kan don min na Amérique ye Irisi mɔgɔ fila kɛ n ko Poutine ye mɔgɔ américain joli don avion kɔnɔ k'u refule ka taa u ko Irisi produit kana du fɛ Irisi fana ko an ka produit kana don an fɛ Iran tɛ nin ya embargo tɛ Iran kan embargo tɛ Chine kan embargo tɛ jamana bɛɛ kan Corée du Nord embargo t'a kan contrat tɛ Corée du Nord ni mɔgɔ si cɛ mais u tɛ ka balo wa mun de bɛ yen mun t'u bolo fɛn bɛɛ ni embargo dara an kan an bɛ tɛgɛrɛ kulonkɛ dabila sisan embargo Mali yɛrɛ mago bɛ embargo de la ka embargo jigin a kan pour que Mali den ka kɛ responsable ye pour que cɛw ka tafe bila ka pantalon ta ten parce que an ka cɛw ye dɔ kɛ tafesiri in na u ye dɔ kɛ musow k'u balo la yen ten u ye dɔ k'o la sa u ye dɔ kɛ ten bɛɛ ka sigi bɛɛ ka c'est à dire famille mɔgɔ 100 ka sigi mɔgɔ 1 k'o balo ni embargo binna bɛɛ bɛ wuli ka dɔ kɛ o bɛɛ tɛ dabali kurun da bɛɛ ka dabali kurun ta foro bɛ bɛɛ fa bolo foro bɛ bɛɛ mɔkɛ bolo bɛɛ ka taa foro la i ka sɛnɛ kɛ i k'i yɛrɛ balo awɔ n'u ye embargo wuli ka bɔ an kan don min na an bɛ vi n'importe quoi cɛ ne b'aw bila yan quoi ne b'aw bila yan parce que là c'est trop quoi franchement ce n'est même pas la peine quoi ce n'est même pas la peine e bɛ se ka na cogo di e arasibaci ka maliyɛnw bɛɛ kunu k'e bɛna tugu k'i b'i bolo firi a ɲɛ kɔnɔ ko Karimu ka k'e bɛna ko wayi ko Karimu ni Karimu ka dossier bɛ mɔgɔ min bolo ko ni Karimu ka dalu bɛ mɔgɔ min bolo Momo de Canada bɔra ni prévu bɔgɔden a ta Momo de Canada t'aw fɛ a b'o bolo arasibaci a b'o bolo comme ka prévu ko de don Karimu ka prévu bɛɛ Momo ka Canada fɛ arasibaci n'i bɛ fɛ an k'o d'i ma Momo de Canada bɛ moi tout à l'heure là je vais contacter Momo b'a bɛɛ di an b'a bɛɛ ci i ma ye a photo n'a vidéo n'a fɛn an b'a bɛɛ di i k'i jilaja mercredi prochain i ka bɔ n'a ye i k'i jilaja mun y'a t'u taara Momo minɛ k'a gosi n ko Momo bɔra n'u k'o de dalu ye Momo bɔra n'o de ye u ye Momo minɛ k'a bugɔ u taara mɔgɔ bila ka Momo agresser Momo agressera gansan de ya n ko Momo bɔra n'u ka appartement de ka bɔ n'u ka fɛnw de u ye Momo minɛ k'a gosi non faut te respecter un peu hein faut que kana to mɔgɔ dɔw yɛrɛ ka bɔ hali k'a fɔ ne yɛrɛ ni Baba Kamara yɛrɛ taara ne ka Baba Kamara bɛ taa kumaw fɔ ne mais n'i y'olu bɔ mɔgɔ de bɛ k'i arasibaci su ka bila ɲɔgɔn na mɔgɔ de bɛ k'i arasibaci bila ɲɔgɔn na mais non an welela dugu tila fɛ ko wayi ko désormais ko IBK ko kɛlɛ bɛna daminɛ ne ko n ko kuma an k'a kun bilala de yan n'i ko ko i ye enregistrement kɛ u b'a fɔ u ko k'u b'i enregistrer mais n'i ma mɔgɔ kalabanci enregistrer i bɛ jɔn de enregistrer n'i ma kalabanci enregistrer i bɛ jɔn de enregistrer sinon ne ma personnellement enregistrement man di ne o mais ne y'a dɔn k'a fɔ i kɛra kalabanci ye i b'i enregistrer pour avoir des preuves sinon an welela an ka sow kɔnɔ yan 3 heures du matin ko IBK ko bilala yɔrɔ min na k'an k'a ta ye Musa Timini tali la ne ko n ko mais n ko kuma IBK ko kɛlɛ kun banna de o de la ɲɛ b'a dɔ bolila ka t'i sigi a ka mobilinin kɔnɔ de pɛrɛn la a don parce que a kun fɔra de k'a ka ko Musa ko désormais ko kɛlɛ bɛ kɛ à 3 heures du matin k'an lawuli ka bɔ an ka sunɔgɔ la k'a fɔra ko sini ko Musa Timini bɛ kɛ Mali assemblée président ye ko désormais ko IBK ko kɛlɛ bilala cogo min na ko désormais ko an b'a ta ye n ko o kuma n k'a kun bilala de ne yɛrɛ k'u ma ye n ko o kuma n k'a kun bilala de
ko wai ko parce ko min be ka ke ko ante jenai ngo abo ngo kunta kala maka blala o ne ta kala maka blala de ne ta kala maka blala ne ta kala mako ibe ka ko kala kun blala ere au ja blala kakata ame ba mu kala ba o musa timini ngo kuma o blala yoy hein kata comédien wele kana o sigi plateau sans faire ko wai ko o ko bobulu la o fana ka ni sigi kata kan fola ndala ya ko unye musa timini tani kama de nya tani kama de pour que mo dusu ka da musa timini ngon o musa timini ngo dossier o blala choy o blala te yoy so na wele la 3h du matin 3h du matin ko désormais ko boaka gauche ko gauche li ka damne ko gauche li de bina damne ko parce ko musa timini mina ka assemblée président ko gauche li de bina damne kanye boa bla rom na kanga boa tai no ngo boa kun blala di ta kalama ko boa kun blala kuma te ko ka tatukunu o fora on ya tete me 3 jours kanya ha o fora on ya kuna sina ngoro o fora on ya ko sisa dossier boa be gauche li be damne donc on bi boa ka boa gauche ka to ko so jugu bawke on me boa ka boa gauche ka to o jamana tige babe kauna on me boa ka boa gauche o toro jugu babe daunka ma be ta arranger ni boyer o te fa on ti sécuriser et puis na wulila tugu o le ke kuma wɛrɛw ka fɔ min b'i dusu da i bi tila ka da dɔgɔya ko mun y'o fɔ k'a fɔ boye i kɛ pewu a b'u minɛ ka d'aw ma n'u ma sɔn min ma sɔn an b'o kun ci k'o dafara donc an ni tɛ an ni bɔ tɛ mais non ala de bɛ se sɔn ne jɛnɛ welela an ka so kɔnɔ a tɛ kalo kelen bɔ musa timini tali la ne welela an ka so kɔnɔ yan o k'an ye bɔ a bila yɔrɔ min na k'an k'a ta ye o fɔra ne ɲɛna yan olu enregistrement bɛ ne bolo ne b'a fɔ piyan ne ye mɔgɔ min enregistré ne b'a fɔ ni ma min enregistré n t'o fɔ o ne tɛ mɔgɔ si enregistré mais ne bɛ kalabanci de enregistré mɔgɔ min bɛ se ka bɔ ciw ca ne bɛ de enregistré sinon an welela an ka so kɔnɔ yan k'an bɛɛ wele ko an bɛ se ka bɔ a ka dossier ta sisan ne ko n ko kuma n ko bɔ a ka dossier kun bila la wa n ko ne t'o kalama ko dossier kun bila la o ka bɔ a ka dossier bila ta o y'a ye k'a kun bila la de kɛ ne t'o kalama o moi je sais pas que bɔ a ka dossier kun bila la n ko ne kɔni bolo bɔ de bɛ actualité la ne bolo hali bi n ko aw de peut-être aw de bɛ ne k'o la o n ko sinon n ko ni bɔ ye min kɛ n ko an bɛ bɔ k'o fɔ musa timini tali la yan tout près ko sisan ko ka bɔ a ta ko ka bɔ a ta a fɔra ko ka bɔ a ta parce que ko bɔ ye faute grave kɛ o faute grave ma résoudre mais bɔ a ka bila tuguni bɔ a ka bila mun na o kuma association in taara ka kɛ bagabagali association ne ya faso jɔ tɛ bilen ya donc an b'i ka dossier ta i bi bagabaga i b'a ɲɛnabɔ i bɛ bila a tɛ se ka ko ye n'a kɛra o ye anw bɛ bɔ wa n'i y'a kɛra o tiɲɛ jalan tɛ anw b'o fɔ sinon c'est pas normal a fɔra k'an ka bɔ a ka dossier dayɛlɛ kun min na ko musa timini bɔra assemblée président la bɔ y'a bila est ce que bɔ ye musa timini bɔ a la bɔ jalen tɛ musa timini hali sini ya fo ka taa mɔgɔ faga b'o la fo ka taa mɔgɔ faga b'o la c'est vrai manque de c'est-à-dire mauvaise gouvernance be yen mais mun ye kɛlɛ kɛ parce que politicien bɛɛ y'a ye k'a fɔ bɔ bɛ ka bɛɛ ka chance perdu mɔgɔninfin bɛ sigi jamana kɔnɔ ko an tɛ wuli ka kɛlɛ kɛ pour que élection n'an ka taa an ka changement kɛ mais ni élection kɛra changement kuma n'o taara kɛ namara kuma ye jɔn bɛ sigi k'o lajɛ tuguni o ye démocratie ya bɛɛ y'a ye k'a fɔ musa timini ma gagné ala ka sigiyɔrɔ la fɔlɔ ma gagné assemblée fɛnɛ kɔnɔ RPM yɛrɛ ye mɔgɔ min choisi i bɛ k'a ye olu ka vote kɛ poubelle kɔnɔ mɔgɔ min tɛ hésiter k'a ka parti yɛrɛ dama ka élection ta k'o kɛ poubelle kɔnɔ musa timini bɛ sigi don min na n'a fɔra ko jarasuba de bɛ u représenter mais bɛɛ bɛnna kan ko jarasuba musa timini ye da gosi ka bɔ Aras Bachi de nana nin bɛɛ fɔ maliyɛndenw ya président min tɛ se k'a yɛrɛ ka parti ka vote respecter o bɛ se ka jamana kɔnɔdenw ka vote respecter cogo di o de y'a to e yɛrɛ y'anw wele yan nɔ ko wayi ko ka IBK ka dossier ta parce que IBK ye fɛn min kɛ a ma bɛn mais est ce que IBK seginna kɔ k'a fɔ non komi musa timini ko kɛra ta ne de ko musa timini kɛ mali président assemblée bon komi ko kɛra ta ne b'a ɲini fɛ n denkɛ segin kɔ an ka nin ko to ta jarasuba ka n'a place la ou bien an ka segin ka vote wɛrɛ organiser assemblée kɔnɔ wariko t'a la sanuko t'a la foyi t'a la mɔgɔw yɛrɛ ka taa vote ten IBK m'o kɛ o IBK ko k'ale tɛ musa timini bila manasa min bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ k'a tɛ manasa fɛnɛ bila n ko de la mɔgɔw wulila a kama ɲugu de bɛna ɲaga ye o
o la ali M5 mo yere be ka fo ko non ko élection côté oui élection côté mais élection ne na na fene ye M5 élection ko de fene na ni be o so bi ma mbla mauvaise gouvernance ko kele la bi ma malé on blo kele la o fene ma kele nyi o mais ko do de ko do provoquer kele yi wuli sababu bora élection ko de la o kono la fen woro do na kono mais élection ko a kele so la John fait namarate a join namarate ibekate ke ngode le ere on alerte ka on ko désormais ko ibeka ka dossier ka dele mais ne bolo dele na kumina o kumanya na bo follow parce que Moussa Timini ba place la lichin il est président de l'Assemblée ibeka ma boa place là ne bolo ni ibeka ya boa place ame wole tukun ka fo ko ablala mais ablala sa ama wole ko fanyo ka Moussa Timini ka ibeka ka dossier ta an wole la ko fanye mais ablala ama wole ko fanye bois junior de tara o bois mo bolo. Hein? Ça c'est la comédie. Mon ifo sara no. Ema foko ima kumolo. Ema kumolo. Moussa Timini nga tali damala e na 3h du matin ko urgent. Mon ifo sara vendredi samedi. Mais ema vendredi chou ina bolé be soli e bina bo urgent moko sara ka condamné. Samedi ne bolonge bina bo urgent comme il a 30 minutes vidéo ne nyere bina bo urgent ka condamné mais moke o e moke e bina ka dongle musique kono ko wi ko feude kirikara kirude isajo be ka paralyser de e bora aéroport la domina e bora France domina kataga tourner Europe la e bora tourner Europe la kata Bamako domina eri saba de ke sani be se boulevard kan eri saba ka bo aéroport la kana o do Bamako ma paralysé o do isaje shimatoro o do malien lambda shimatoro do ayi parce que ne do abebeneno domina tribunal la ni malien ye dugu paralysé tugu ka fambe bloqué ka taka tribunal fa e bole ki blave immeuble kono ka Bamako konyo ke i konyo sense fo Carrefour la o do fanchima bloqué fan be kumbe ka rouler a nyuma mais ne kon ba do mogo kumbe ka cortège ko fe abe sira were ta ou va abe dekuna ni sira were tibola i dekuna ou ve ye sira were ta modo o bebe neno domina politiko ko fe kamine o la rasbati tara ko wai ko kale tora sharia ko rasbati Allahu akbar imato sharia ko de malien ne ibo politibolo ni malien kunte sharia kele mu ye mine ika tienka wo sharia kele ne kumi datu ika tienka o sharia kele ne kumi datu ika tienka wa ki ka liti bampeu ni aye ka liti ma ban e maseka mine malien ne wula ku jo ku mo ko te sharia la o mo ko be elila parce que mi be ka buida kono o de tien o don an ma sharia ta de malien dente mi e sharia ta ni malien ku e sharia ta mais malien ku ti bo o kuma fo no andale manga sharia la an ba do arasbati bi sharia ka kuma munu bi ka bo adda kono amma sharia sosoke donc andale manga justice la abaka barake mais malien be ku ba do mali sharia ti se ka boli aboli nyuma na ni mogoti kokoro c'est pour cela ali mo ya préféré kata ça pour que kana datugu mo shimi siga ka so do no kuno e kuma fo e kuma boka fo radio la ayine ni justice to nyogona j'ai confiance à ma justice ndale menga justice la akana boere mo shika ni ka barabla akana boka karlike akana boka chenike akana boka manganchike akana boka fuike ayine ni justice to nyogona ba ira ola ka fo ko jamana inkono sharia bi mais au do arasbati avait besoin de tous les maliens ali ni malien mugan kun sara do parce que Allah de yake mogo flawa mado mogo kelen sara mais si c'était même 100 personnes pour te sauver t'allais pas dire ces jours-là non et continue à faire do ko non mogo toura police ko nu ko kube de commissaire fait kono mogo bu ko fu ko ebla à la fin commissaire ou ye filika jigi kikati mogola mais jo ye bubolo population ni bubolo sharia mi bubolo mais ici dongo comme temane ni politiche ne tora sharia de ko sharia ya do ya fait mais c'est faux et archi faux il mato sharia ko ni mutora sharia ko il me communiquer ke ka fo malien don
ne b'a yira aw la k'a fɔ ko sariya bɛ Mali kɔnɔ wa sariya ne b'a appliquer diyagoya. Mais Arasibati, toi tu savais très bien que tu n'as pas la force, tu n'as pas la capacité, tu ne peux pas appliquer ces lois là.